तो पे आज भिडियोटी संपूर्ण भाव में जो पाने भी +2 पर हो कि +3 पर हो से सीटी एंट्रेंस प्रिपेयर होती बहुत ही गुरुत्वपूर्ण भिडियो पे आज आम संपूर्ण भाव में पढ़ा तुम टीचिंग एप्टीट्यूड सब इंपोर्टेंट क्वेश्चन गुड़ाक तुम प्रायतः टीचिंग एप्टीट्यूड केते मार्क आसो ना 10 मार्क आसो पे तुम आर क्लास तुम 15 मार्क कही भूल कहीदे एक्चुअली तुम 10 मार्क आसो टीचिंग एप्टीट्यूड है तुम केमी कौन आसो सिलेक्शन केमती कौन रोचु आज भिडियो माध्यम डिस्कस करी तो चलो भिडियो को अधिक डेरी नक आम देखिए देखो आज जो आम पढ़ा से हूँ आमर श्रेणी कक्ष और शिक्षण परिचालना और शिक्षार्थी और शिक्षण संबंधी फलाफल विषय है जो जिते सब इश्यूज गुड़ाक अच्छे सबकि आम आज भिडियो माध्यम पढ़ा तो पे तो चलते आज क्लास टी संपूर्ण भाव में माने जितकी पे अच्छे समस्ते फास्ट लास्ट देखूँ और बुझुँ कहीं यू तुम एग्जाम डायरेक्ट क्वेश्चन आसूला डायरेक्ट क्वेश्चन आसूसी कहार को किसी व्यस्त हबार ना तो चलते आम देखा तो पे प्रायः समस्त पिला जानी तुम माइनस मार्किंग रोचे के ना तुम -25% पे तुमको फास्ट रू कही दे कहीं भी गस कर तो मैंने धर गोटे आंसर आसूना कन्फ्यूज अच्छे मन इच्छा ठीक करके आसबनी कहीं से तुम मार्कटा कटिज जब भाव तुम 50टा भी ठीक कल देन 40टा भी जब से भूल कल तो भाई पार्छ ना के कट मतलब लास्ट तुम कटी 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 तुम जितकी भी आशा कर तार माने 3x कट बुझल तेणुक सेमती किसी करनी टोटाली गेस करनी जहाँ जितकी आसूसी जो तुम 50टा भी ठीक कल तो से सन्तुष्ट होगा ट्राए कर तुम भावनी आउ दुईटा ठीक कर दे 60टा हो तो से ढाबा कहीं मारोनी है बारंबार कहूँ कहीं तुम मार्क कटाओनी कहीं गोटे गोटे मार्क तुम बहुत ही इंपोर्टेंट रोच है चलो देखिए तुम 1 नंबर कौन अच्छे निम्नोक्त मध्य केउटी शिक्षण वास्तव अर्थ को परिप्रकाश करें तो केउटा पे ऑप्शन देख गोटे आचरण जेकोसी परिवर्तन आचरण जेकोसी उद्देश्य भित्तिक परिवर्तन देन सी अच्छी आचरण पूर्व अनुभूति आधारित स्थायी परिवर्तन देन उपरोक्त मध्य केउटी भी नुहे ये जो 4टा ऑप्शन अच्छी तो कौटा हम जल्दी कह तो पे 1 नंबर आंसर जो कौटा हम कमेंट सेक्शन में जनातु आगे क्वेश्चन भल से बुझ कौन अच्छी निम्नोक्त मध्य केउटी शिक्षण वास्तव अर्थ को प्रकाश करते वास्तव अर्थ कौन जेटा कि हूँ मोर बीटा है कौन अच्छी बीर ऑप्शन देख ना आम आचरण जेकोसी उद्देश्य भित्तिक परिवर्तन निहाती भाव में गोटे जड़े पाठुआ पिला जी कि मैंने देखूँ जड़े एजुकेटेड पिला से तार आचरण आचरण निहाती भाव में परिवर्तन देखा जाए सेमती 2 नंबर देखिए कौन अच्छी देख 2 नंबर अच्छे शिक्षण प्रक्रियार मूल कारण भाव में निम्नोक्त मध्य के उपादानटी विशेष भाव में कार्य करें कौन कहला ना शिक्षण प्रक्रियार मूल कारण अरे शिक्षण प्रक्रियार मूल कारण कौन कौन हम कि ना ऑप्शन नंबर सी हम जोटा कि अभ्यास वाले तुम जिते अभ्यास कर तुम इम्प्रूव हम बुझीपार तापर देख तुम 3rd नंबर कौन अच्छे निम्नोक्त मध्य केउटी शिक्षण स्वरूप को बुझाई थे निम्नोक्त मध्य कौटी शिक्षण स्वरूप को बुझाए ना सॉरी बुझाए ना कहला मैंने कौटा हम देख ए अच्छे तुम शिक्षण प्रक्रिया विषय सॉरी शिक्षण प्रक्रिया विषय बी रे अच्छी शिक्षण सार्वजन अटे सी रे अच्छी आचरण परिवर्तन प्रक्रिया और डी रे अच्छी उपरोक्त मध्य केउटी भी नुहे तो 3rd नंबर आंसर कौटा हम यार आंसर है जो ऑप्शन नंबर डी जोटा अच्छी उपरोक्त मध्य केउटी भी नुहे एटा कौन अच्छी शिक्षण एक प्रक्रिया से तो हम ना बुझाए ना एटा कही शिक्षण स्वरूप को बुझाए ना किंतु आगे देख क्वेश्चन भल से पढ़ो जब तुम देखिद निम्नोक्त मध्य केउटी शिक्षण प्रक्रिया को बुझाए तापर ये शिक्षण प्रक्रिया टिक मारदेव तो सेमती तुमने कौन आगे भल से भूल भाल करनी कि आगे क्वेश्चन भल से पढ़ो तापर सब गुड़िक ऑप्शन पढ़ो अरे तुम मैंने धर जान ठीक ऑप्शन तो माने राइट मार देवनी आगे सबुक ऑप्शन पढ़ो ना लिखाई उपरोक्त मध्य समस्त है कि कर बुझीपार तेणुक ऑप्शन गुड़िक सब गुड़िक पढ़ार अच्छी प्रथम अच्छे शिक्षण प्रक्रिया से तो हम ना शिक्षण सार्वजनिक अटे से शिक्षण स्वरूप को बुझाए आचरण परिवर्तन प्रक्रिया जोटा आम पूरा आलोचना कले आमर कौन शिक्षण स्वरूप को बुझाए किंतु उपरोक्त मध्य केउटी भी नुहे तो यहाँ भूल अच्छी तेणुक ऑप्शन नंबर डी बुझीपार 3 नंबर आंसर कौन हम ऑप्शन नंबर डी तापर 4 नंबर देख निम्नोक्त मध्य केउटी परिपक्वतार स्वरूप को बुझाए ना निम्नोक्त मध्य केउटी परिपक्वतार स्वरूप अरे परिपक्वता जोटा मेच्योरिटी है तार स्वरूप को बुझाए ना कौटा देख ऑप्शन गुड़िक पढ़ले तुम आराम से जापर देख 4 नंबर अच्छी 4 नंबर कौन अच्छी जो तुम एक उद्देश्य प्रणोदित प्रक्रिया अच्छी बास तो यहाँ भी है आंसर आम जाने किंतु ना आगे सब गुड़िक ऑप्शन पढ़ा तापर कौन अच्छी देख बी रे अच्छी एक जैविक प्रक्रिया सी रे अच्छी उक्त प्रक्रिया को नियंत्रण करने सहज नुहे डी रे अच्छी उपरोक्त मध्य केउटी भी नुहे बर्तमान सब ऑप्शन पढ़िल बर्तमान टिक देव कौटा यहाँ राइट आंसर है तेणुक ए बुझीपार 4 नंबर ए तो सेमती कर सब ऑप्शन सब गुड़िक पढ़ो मुझे बारंबार कहीदे 5 नंबर देख कौन अच्छी निम्नोक्त मध्य केउटी शिक्षण स्वरूप को बुझाई थाए देख ऑप्शन कौन अच्छी एक उद्देश्य प्रणोदित प्रक्रिया बी अच्छे एक स्वाभाविक विकास प्रक्रिया सी रे अच्छे एक स्वयं संपूर्ण प्रक्रिया और डी रे अच्छी उपरोक्त मध्य
କେଉଁଟି ବି ନୁହେଁ। ତ 5 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହବ ନା ୟାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ, ଯୋଉଟା ହଉଛି ଏକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରଣୋଦିତ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ତାପରେ ଦେଖ 6 ନମ୍ବରଟା କ'ଣ ଅଛି, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷଣକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା ଉପାଦାନ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷଣକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା ଉପାଦାନ। ଆଗ୍ରହ, ବୟସ, ପରିପକ୍ୱତା, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। କୋଉଟା ହବ 6 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହବ କି ନା ଦେଖ ଆଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ହବ ତାକି ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ, ବୟସ ମଧ୍ୟ ହବ ଏବଂ ପରିପକ୍ୱତା ଯୋଉଟା ମ୍ୟାଚୁରିଟି ତାହା ମଧ୍ୟ ହବ। ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ ଆନ୍ସର ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ବୁଝିହେଲା। ଯଦି ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ପଢିନଥାନ୍ତ ଆଗେ ଦେଖିଥାନ୍ତ ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ ଆଗ୍ରହ ଅଛି, ହଁ ଏଇଟା ତ ଠିକ ଉତ୍ତର ଦେଇକି ମାରିଦବ ଗୋଲ। ବୁଝିପାରିଲ? ତ ସେମିତି ଭୁଲ କରିବ ନାହିଁ। ତ 7 ନମ୍ବରଟା ଦେଖ କ'ଣ ଅଛି, ଅନୁବଦତ୍ତ ଅନୁକ୍ରିୟା ଶିକ୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ କିଏ। ଦେଖ ଅନୁବଦତ୍ତ ଅନୁକ୍ରିୟା ଶିକ୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ କିଏ, ଏଇଟା ଜଲ୍ଦି ଜଣାଅ କମେଣ୍ଟରେ ହେଲା। ମୁଁ ଭାବୁଛି ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ତ କହିପାରିବେ, ଯଦି କହିପାରିବେନି ତ ଦେଖ ଅପସନ ନମ୍ବର ବି ଯୋଉଟାକୁ ହବ ପାଭଲଭ। ପାଭଲଭ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ଅନୁବଦତ୍ତ ଏବଂ ଅନୁକ୍ରିୟା ଶିକ୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ ପିଲାମାନେ ହେଲା, ଏଟା ବି ରିପିଟେଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଏଟା ଆସି ସାରିଛି ଅଲରେଡି। ତାପରେ ଦେଖ 8 ନମ୍ବରଟା କ'ଣ ଅଛି, କେଉଁ ଶିକ୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱ ବିକଳ୍ପ ଉଦ୍ଦୀପକୁ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ତ 8 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହବ ପିଲାମାନେ, ତ 8 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ, ଯୋଉଟା ହଉଛି ଅନୁବଦିତ ଅନୁକ୍ରିୟା ଶିକ୍ଷଣ ବିଷୟରେ ହେଲା। 8 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ହଉଛି ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ। ତାପରେ ଦେଖିବା ତୁମର 9 ନମ୍ବରଟା କ'ଣ ଅଛି, ଦେଖ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ ଶିକ୍ଷଣ ଉପଯୁକ୍ତ ଅଟେ। ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ ଶିକ୍ଷଣ ଅଧିକ ଉପଯୁକ୍ତ ଅଟେ। କେଉଁ ଶିକ୍ଷଣ କିଏ 9 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ଜଲ୍ଦି ଜଣାଅ। 9 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ତମର ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ, ଯୋଉଟା କି ଅନୁବଦିତ ଅନୁକ୍ରିୟା ଶିକ୍ଷଣ। ତାହା ହଉଛି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷଣ। ବୁଝିଲା। ତାପରେ ଦେଖ 10 ନମ୍ବରଟା କ'ଣ ଅଛି, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ପ୍ରାକୃତିକ ଉଦ୍ଦୀପକ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର ଉପଯୁକ୍ତ ଉଦାହରଣ ନୁହେଁ। ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖ, ଅପସନ ଦେଖ ଦେଖ ଖାଦ୍ୟ ଲାଳ କରିବା, ପିଆଜ କାଟିବା ଏବଂ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଡ଼ିବା, ତା ସହିତ ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମ ହେବା, ଗାଧୋଇ ହେବା, ଆଖିରେ ଆଲୁଅ ପଡ଼ିବା, ଆଖି ପତା ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବା। ତ ଦେଖ କୋଉଟା ହବ ପିଲା, ସବୁଟା ତୁମକୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଆନ୍ସର ହେଲା କହୁଛି। ଦେଖ ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର ଉପଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ଦେଖ ଖାଦ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଲାଳ ଗଡ଼ିବ, ପିଆଜ କାଟିଲେ ତ ଆଖିରୁ ଲୁହ ନିହାତି ଗଡ଼ିବ, ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମ ହେଲେ କ'ଣ ହବ ଗାଧୋଇ ହେବା, ତାପରେ ଦେଖ ଆଖିରେ ଆଲୁଅ ପଡ଼ିବା, ଆଖି ପତା ବନ୍ଦ ହେବା। ଏତିକ ଭିତରୁ ପ୍ରାକୃତିକ କ'ଣ, ପ୍ରାକୃତିକ କୁହ ଜଲ୍ଦି। 10 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହବ, ଯୋଉଟା ହଉଛି ଖାଦ୍ୟ ଲାଳ ଗଡ଼ିବା। ବୁଝିହେଲା। ଯଦି ଜଣେ ନନଭେଜ ଖାଦ୍ୟ ଥିବ, ଜଣେ ଭେଜିଟେରିଆନ ଥିବ, ତାହେଲେ ତ ତା ଲାଳ ଗଡ଼ିବନି। ତ ତା କ'ଣ ଗୋଟେ ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର ଉପଯୁକ୍ତ ଉଦାହରଣ ନୁହେଁ। ଖାଲି ଖାଦ୍ୟ ଦେଖିଲେ ହିଁ ଲାଳ ଗଡ଼ିବ ତାହାର କିଛି ମାନେ ନଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖ 11 ନମ୍ବରଟା କ'ଣ ଅଛି, ଶିଶୁର ସୁଅଭ୍ୟାସ। ସୁଅଭ୍ୟାସ ମାନେ କ'ଣ, ଯୋଉଟା କି ଭଲ ଅଭ୍ୟାସ ଗଠନ କରିବା ଏବଂ କୁ ଅଭ୍ୟାସକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ ଶିକ୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱ ଅଧିକ ଉପଯୁକ୍ତ ଅଟେ। ତ ଏହି 11 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହବ, ୟାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ, ଯୋଉଟା ହଉଛି ଅନୁବଦିତ ଅନୁକ୍ରିୟା ଶିକ୍ଷଣ। ତାହା ହଉଛି ଗୋଟେ କ'ଣ ଅଧିକ ଉପଯୁକ୍ତ କୁ ଅଭ୍ୟାସକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଦେଖ ତୁମର 12 ନମ୍ବରଟା କ'ଣ ଅଛି, ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମାଦ ଶିକ୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ କିଏ। କ'ଣ କହିଲା ନା ପ୍ରଯତ୍ନ ଏବଂ ପ୍ରମାଦ ଶିକ୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ କିଏ। ତ 12 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହେଇଯିବ, ୟାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ ନମ୍ବର ବି, ଯୋଉଟା ହଉଛି କ'ଣ ଥର୍ଣ୍ଣଡାଇକ୍ ହେଲା, ଥର୍ଣ୍ଣଡାଇକ୍ ଅପସନ ନମ୍ବର ବି ଥର୍ଣ୍ଣଡାଇକ୍। ତାପରେ ଦେଖ ତୁମର 13 ନମ୍ବର କ'ଣ ଅଛି, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମାଦ ଶିକ୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଭାବରେ ବିଚାର କରାଯାଏ ନାହିଁ। କ'ଣ କହିଲା, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ପ୍ରଯତ୍ନ ଓ ପ୍ରମାଦ ଶିକ୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଭାବରେ ବିଚାର କରାଯାଏ ନାହିଁ। ତ ଏଇ 13 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହବ ନା ୟାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ, ଯୋଉଟା ହଉଛି ଉଦ୍ଦୀପକର ପ୍ରତିବଦଳ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ପ୍ରଯତ୍ନ ଓ ପ୍ରମାଦ ଶିକ୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଭାବରେ ବିଚାର କରାଯାଏ ନାହିଁ ନା ଉଦ୍ଦୀପକର ପ୍ରତିବଦଳ। ବୁଝିଲା। 13 ନମ୍ବର ଏ ଗଲା, ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଖ ଆମର 14 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା, ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମାଦ ଶିକ୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ପାଇଁ ଥର୍ଣ୍ଣଡାଇକ୍ କାହା ଉପରେ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଥର୍ଣ୍ଣଡାଇକ୍ କାହା ଉପରେ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ୟାର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହବ କି, ୟାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ ନମ୍ବର ବି, ବିରାଡ଼ି ଉପରେ। ସେ କିଏ ନା ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମାଦ ଶିକ୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ପାଇଁ ଥର୍ଣ୍ଣଡାଇକ୍ ସେ ବିରାଡ଼ି ଉପରେ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଗଲା। ତାପରେ 15 ନମ୍ବରଟା ଦେଖ କ'ଣ ଅଛି, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମାଦ ଶିକ୍ଷଣର ପରିମାଣ ଭାବରେ ବିବେଚିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଦେଖ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ପ୍ରଯତ୍ନ ଏବଂ ପ୍ରମାଦ ଶିକ୍ଷଣର ପରିମାଣ ଭାବରେ ବିବେଚିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ତ ଏହି 15 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହବ, ୟାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ, ଯୋଉଟା ହଉଛି ଅକ୍ଷର ଶିକ୍ଷା। ବୁଝିହେଲା। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ ଅକ୍ଷର ଶିକ୍ଷା ଯିଏକି ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମାଦ ଶିକ୍ଷଣର ପରିମାଣ ଭାବରେ ବିବେଚିତ ହୁଏ ନାହିଁ। 15 ନମ୍ବର ଗଲା। ତାପର ନମ୍ବରଟା ଦେଖ କ'ଣ ଅଛି, ତୁମର 16 ନମ୍ବର କ'ଣ ଅଛି, ଦେଖ ସର୍କସରେ କୁକୁଡ଼ା ଗାଡ଼ି ଟାଣିବା ବା ଭାଲୁ ଦୌଡ଼ି ଖେଳିବା ଆଦି କେଉଁ ଶିକ୍ଷଣର ପରିଣାମ ଅଟେ। କେଉଁ ଶିକ୍ଷଣ, ଦେଖ ଯେଉଁ ସର୍କସରେ ଯେଉଁ ଦେଖିପାରୁଥିବ ହାତୀ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସାଇକେଲ ଚଲାଏ, ଠିକ ଅନେକ ସାରା ଅଦ୍ଭୁତ ଅଦ୍ଭୁତ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ହୁଏ, ତା କେଉଁ ଶିକ୍ଷଣର ପୁରା ପରିଣାମ। ତ ଦେଖ ତୁମର 16 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ କି
ନା অপশন নম্বর এ যেটা হচ্ছে অনুবোধিত অনুক্রিয়া শিক্ষণ অনুবোধিত অনুক্রিয়া শিক্ষণ মনে রাখবা হল। তারপরে দেখ 17 নম্বর কোণ আছে কার্য মাধ্যমে শিক্ষণ যেটা কি লর্নিং ডুইং কেউ শিক্ষণ তত্ত্ব উপরে অধিক গুরুত্ব প্রদান করতে কেউ শিক্ষণ উপরে তোমার 17 নম্বর আনসর হয়ে অপশন নম্বর বি যেটা হচ্ছে প্রযত্ন আর গোটে প্রমাদ শিক্ষণ উপরে হল। অপশন নম্বর বি 17 নম্বর গলা তারপর 18 নম্বরটা দেখো নিম্নোক্ত মধ্যে কেউটি প্রযত্ন প্রমাদ শিক্ষণ তত্ত্বর দুর্বলতা বুঝাଏ না দেখো নিম্নোক্ত মধ্যে কেউটি প্রযত্ন ও প্রমাদ শিক্ষণ তত্ত্বর দুর্বলতা বুঝাଏ না। তো এই 18 নম্বর আনসর কোনটা হব ইয়ার আনসর এই অপশন নম্বর সি যেটা হচ্ছে তোমার কোণ যন্ত্রবৎ শিক্ষণ হল নিম্নোক্ত মধ্যে যন্ত্রবৎ শিক্ষণ যে কি প্রযত্ন প্রমাদ শিক্ষণ তত্ত্বর দুর্বলতা বুঝাଏ না গলা 18 নম্বর গলা তারপরে দেখো 19 নম্বরটা কোণ আছে সিটা হল তার আনসরটা হব দেখো গোটিয়ে সফলতা অন্য এক সফলতাকে ত্বরান্বিত করে তো গোটিয়ে সফলতা গোটিয়ে সকসেস আউ গোটে সকসেসকে ত্বরান্বিত করা শিক্ষণ কেউ নীতি সহিত সম্পৃক্ত কেউ নীতি সাথে সম্পৃক্ত। তো 19 নম্বর আনসর কোটা হব পিলামানে ইয়ার আনসর এই যে অপশন নম্বর সি যেটা হচ্ছে পরিমাণ নিয়ম বুঝিলা। তারপরে দেখো তোমার 20 নম্বরটা কোণ আছে প্রত্যেক শিক্ষণ এক নির্দিষ্ট পরিপক্কতার অবস্থা উপরে নির্ভর করে এক কেউ প্রকারর শিক্ষণর নিয়ম উপরে গুরুত্ব প্রদান করে থাকে। তো 20 নম্বর আনসর কোণটা হব অপশন নম্বর সি যেটা হচ্ছে পরিমাণ নিয়ম বুঝিলা। তারপরে দেখো তোমার 21 নম্বরটা কোণ আছে পাঠ্যপুস্তকর প্রসঙ্গ উপস্থাপনার শেষ ভাগরে প্রদত্ত অনুশীলনী শিক্ষণ কেউ নিয়মকু গুরুত্ব প্রদান করে কেউ নিয়মকু এটা 21 নম্বর প্রায় তো সমস্ত কইপারবে কেউ নিয়ম না অভ্যাস নিয়ম যেটা কি আমাকে অভ্যাস করাই থাকে বুঝিলা। তারপরে দেখো এটা পিলা মাছিটা কেটে পড়েছিল। তারপরে দেখো 22 নম্বরটা কোণ আছে তীব্রতা নিয়ম কেউ সাধারণ শিক্ষণ তীব্রতা নিয়ম কেউ সাধারণ শিক্ষণ নিয়মর উপনিয়ম অটে। তো 22 নম্বর আনসর কোনটা হব ইয়ার আনসর এই যে অপশন নম্বর বি যেটা কি হচ্ছে আমার অভ্যাস নিয়ম বুঝিলা। তীব্রতা নিয়ম মধ্যে গোটে অভ্যাস নিয়ম। অন্তর্দৃষ্টি শিক্ষণর প্রবর্তক কিଏ দেখো অন্তর্দৃষ্টি শিক্ষণর প্রবর্তক কিଏ। তো 23 নম্বর আনসর কোনটা হব 23 নম্বর আনসর এই যে অপশন নম্বর সি যেটা হচ্ছে কল্লহর হল কি অন্তর্দৃষ্টি শিক্ষণ প্রবর্তক হচ্ছেন কল্লহর। তারপর দেখো 24 নম্বরটা কোণ আছে নিম্নোক্ত মধ্যে কেউটি সমগ্রাকৃতিক তত্ত্ব যেটা কি তোমার কোণ গেলচাল থিওরি হল সাধারণ নীতি সহিত সম্পৃক্ত নুহে কোনটা হব। তো তোমার 24 নম্বর আনসর হয়ে অপশন নম্বর সি কোণ ଅଛି সহচারী বিচলন। তারপরে দেখো তোমার 25 নম্বরটা কোণ আছে দেখো নিম্নোক্ত মধ্যরু কেউ শিক্ষণ অনুভূতির সঞ্চরণ মূল্য বা যেটা কি ট্রান্সফর ভ্যালু সর্বাধিক অটে। তো এই 25 নম্বর আনসর কোনটা হব ইয়ার আনসর হয়ে অপশন নম্বর কোণ কে ডি যেটা হচ্ছে অনুকরণ শিক্ষণ। 24 নম্বরটা দেখো নিম্নোক্ত মধ্যরু কেউটি উপরে অন্তর্দৃষ্টি শিক্ষণ গতি বিশেষ ভাবে নির্ভরশীল অটে। তো এই 26 নম্বর আনসর কোনটা হব ইয়ার আনসর হয়ে অপশন নম্বর সি যেটা হচ্ছে মানসিক সামর্থ্য ও বুদ্ধি বিষয়ে। তারপরে দেখো তোমার 27 নম্বর কোণ আছে নিম্নোক্ত মধ্যরু কেউটি অন্তর্দৃষ্টি শিক্ষণ সহিত প্রযোজ্য অটে অন্তর্দৃষ্টি শিক্ষণ সহিত প্রযোজ্য অটে। তো এই 27 নম্বর আনসর কোনটা হয়ে তোমার অপশন নম্বর সি যেটা কি হচ্ছে আকস্মিক বৌদ্ধিক শিক্ষণ। তারপরে দেখো 28 নম্বরটা কোণ আছে অন্তর্দৃষ্টি শিক্ষণ নিম্নোক্ত মধ্যরু কেউ পিলাঙ্ক পাই অধিক ফলপ্রদ। তো এই 28 নম্বর আনসর কোনটা হব ইয়ার আনসর হয়ে অপশন নম্বর সি যেটা কি হচ্ছে আমার কেবল উচ্চ শ্রেণীর পিলাঙ্ক পাই শিক্ষণ হল সেটা। তারপরে দেখো তোমার 29 নম্বর কোণ আছে নিম্নোক্ত মধ্যরু কেউ শিক্ষণের অন্তর্দৃষ্টি শিক্ষণ তত্ত্ব বিশেষ সহায়ক হয়ে থাকে। তো এই 29 নম্বর আনসর কোনটা হবে পিলামানে ইয়ার আনসর হয়ে অপশন নম্বর ডি যেটা হচ্ছে কোণ সৃজনশীল শিক্ষণ। তারপরে দেখো 30 নম্বরটা কোণ আছে সামগ্রিক সমস্যার অনুধ্যান সম্পর্কে বোধগম্যতা উপরে কেউ শিক্ষণ বিশেষ নির্ভর করে থাকে। তো এই 30 নম্বর আনসর কোণ হব ইয়ার আনসর হয়ে অপশন নম্বর সি যেটা হচ্ছে অন্তর্দৃষ্টি শিক্ষণ অন্তর্দৃষ্টি শিক্ষণ। তারপরে দেখো 31 নম্বরটা কোণ আছে পর্যবেক্ষণ আধারিত শিক্ষণর প্রবর্তক কিଏ পর্যবেক্ষণ আধারিত শিক্ষণর প্রবর্তক কিଏ। তো এই 31 নম্বর আনসর কোনটা হব ইয়ার আনসর হয়ে অপশন নম্বর সি যেটা কি হচ্ছে কোণ বান্দুরা। তারপরে দেখো 32 নম্বরটা কোণ আছে নিম্নোক্ত মধ্যরু কেউ মনস্তাত্ত্বিক উপাদান পর্যবেক্ষণ আধারিত শিক্ষণ সহিত সম্পৃক্ত। তো এই 32 নম্বর আনসর কোনটা হব ইয়ার আনসর হয়ে অপশন নম্বর এ যেটা হচ্ছে মনোযোগ। তারপরে দেখো 33 নম্বরটা কোণ আছে নিম্নোক্ত মধ্যরু নমুনা প্রতিরূপর কেউ বৈশিষ্ট্য পর্যবেক্ষণ আধারিত শিক্ষণকে বিশেষ প্রভাবিত করে থাকে। তো এই 33 নম্বর আনসর কোনটা হব না 33 নম্বর আনসর হয়ে যাবে মানে তোমার কোন না অপশন নম্বর ডি যেটা হচ্ছে ইন্দ্রিয় স্পর্শী উদ্দীপক গলা। তারপরে দেখো 34 নম্বরটা কোণ আছে নিম্নোক্ত মধ্যে কেউটি অভিপ্রেরণার মূল কারণ অটে নিম্নোক্ত মধ্যে কেউটি অভিপ্রেরণার মূল কারণ অটে। তো এই 34 নম্বর আনসর কোনটা হব না ইয়ার আনসর হয়ে অপশন নম্বর বি যেটা কি হচ্ছে আমার আবশ্যকতা পূরণ।
तापर देखो 35 नंबरटा निम्नोक्त मध्यरु केउटी अभिप्रेरणार स्वरूप को बुझाए नहीं देखो बुझाए नहीं कोइची माने कोडा हबो तो 35 नंबर आंसर इज ऑप्शन नंबर सी जोटा कि होछ हमर मानसिक अवस्था। तापर देखो तुम 36 नंबर कौन अच्छे अभिप्रेरणा शिक्षण पाई व्यक्ति मध्य केउ कार्य को त्वरान्वित करें आउ थे अभिप्रेरणा शिक्षण पाई व्यक्ति मध्य केउ कार्य को त्वरान्वित करे तो 36 नंबर आंसर कौन हो ऑप्शन नंबर डी माने देखो मानसिक प्रस्तुति भी हम आग्रह और मनोयोग सृष्टि भी हम आचरण निर्धारण माने सब गुड़िक हम तब देखो 37 नंबर कौन अच्छे निम्नोक्त क्यों मनस्तत्वविद मानव शिक्षण सामाजिक और सांस्कृतिक तत्वर प्रवर्तक थिले तो ये 37 नंबर आंसर कौनटा हम यार आंसर हो तुम ऑप्शन नंबर बी जोटा हूँ भायोस्क्ली है तब देखो तुम 38 नंबर आंसर कौनटा हम है निम्नलिखित केउ कार्यटी शिक्षण जनित एक कार्य नुहे निम्नलिखित केउ कार्यटी शिक्षण जनित एक कार्य नुहे तो ये 38 नंबर आंसर कौनटा हम यार आंसर हो तुम ऑप्शन नंबर बी जोटा कि हूँ कौन छिंकिवा ता हूँ आमर शिक्षण जनित एक कार्य नुहे गणिबा भी गोटे माने कौन आम शिखी था गणिबा केमती चलवा भी शिखी था कि छिंकिवा तो आम कौटी भी शिखी न था कौटी केमती छिंका जाए केवे पढ़ी कि सेमती तो नहीं ना है मतामत व्यक्त करिया हम ताहले कौन आंसर हो छिंकिवा ऑप्शन नंबर बी। तापर देखो तुम अंतर्दृष्टि शिक्षण किए प्रचार करते अंतर्दृष्टि शिक्षण किए प्रचार करते तो 49 नंबर आंसर कौनटा हम ऑप्शन नंबर बी जोटा कि हूँ कल्हर है अंतर्दृष्टि शिक्षण किए प्रचार करते कल्हर प्रचार करते शिक्षण केउ नियम अभ्यास उपरे गुरुत्व थिला देखो सॉरी शिक्षण केउ नियम अभ्यास उपरे गुरुत्व दिए तो 40 नंबर आंसर कौनटा हम ऑप्शन नंबर बी जोटा हूँ अभ्यास नियम। तापर गला 41 नंबर देख निम्नलिखित केउ शिक्षण थर्नडाइंकर द्वारा प्रतिपादित होइथिला तो 41 नंबर आंसर कौनटा हो पिला माने यार आंसर हो ऑप्शन नंबर बी जोटा हो अनुबोधित अनुक्रिया। तापर देखो 42 नंबर कौन अच्छे निम्नलिखित कार्यावली मध्य केउटी शिक्षण जनित नुहे केउटी शिक्षण जनित नुहे तो ये 42 नंबर आंसर कौनटा हो पिला माने यार आंसर हो ऑप्शन नंबर सी जोटा हूँ गोटे पक्षी उड़िया। तापर देखो 34 नंबर कौन अच्छे निम्नोक्त मध्यरु केउटी ज्ञान संरचना आधारित शिक्षण सहित संपृक्ति अटे तो ये 34 नंबर आंसर कौनटा हो पिला माने यार आंसर हो ऑप्शन नंबर बी जोटा हूँ पूर्व ज्ञान और बोध ज्ञान संबंध। तापर देखो 44 नंबर कौन अच्छे गेस्टालट शब्दटी केउ भाषार अंतर्गत गेस्टालक शब्दटी केउ भाषार अंतर्भुक्त तो ये 44 नंबर आंसर कौनटा हम यार आंसर हो ऑप्शन नंबर सी जोटा हूँ जर्मान है कि गेस्टालक शब्दटी जर्मान भाषार अंतर्भुक्त। तापर देखो सेमती 50 नंबर कौन अच्छे पुरस्कार केउ अभिप्रेरणा सहित संपृक्त पुरस्कार केउ अभिप्रेरणा सहित संपृक्त तो ये 50 नंबर आंसर कौनटा हम यार आंसर हो ऑप्शन नंबर ए जोटा कि हूँ बाह्य है कि पुरस्कार बाह्य अभिप्रेरणा सहित संपृक्त एमानक मध्य केउटी शिक्षण प्रकृति नुहे एमानक मध्य केउटी शिक्षण प्रकृति नुहे तो 46 नंबर आंसर कौनटा हो ऑप्शन नंबर बी जोटा कि हूँ मोर बयस सीमित ता हूँ शिक्षण प्रकृति नुहे गला। तापर देखो 47 नंबरटा निम्नलिखित मध्य केउटी शिक्षण को प्रभावित करुवा एक कारक नुहे निम्नलिखित मध्य केउटी शिक्षण को प्रभावित करुवा एक कारक नुहे तो ये 50 नंबर आंसर कौनटा हम ऑप्शन नंबर बी जोटा कि हूँ मोर प्रवृत्ति ता हूँ कौन शिक्षण को प्रभावित करता एक कारक नुहे यहाँ तो आउ देख केउटी शिक्षण प्रकृति नुहे जोटा बयस सीमित बस गला। तापर देखो 48 नंबर कौन निम्नलिखित मध्य केउटी शिक्षण को प्रभावित करुवा एक कारक नुहे देखो निम्नलिखित मध्य केउटी शिक्षण को प्रभावित करुवा एक कारक नुहे तो ये 48 नंबर आंसर कौनटा हम यार आंसर हो ऑप्शन नंबर डी जोटा कि हूँ मोर आग्रह। तापर देखो प्रयत्न प्रमाद शिक्षण तत्व प्रवर्तन करिथिबा मनोविज्ञानी नाम बाछ तो ये 49 नंबर आंसर कौनटा हम ऑप्शन नंबर बी जोटा कि हूँ मोर कौन थर्नडाइक। सेमती देखो 50 नंबर कौन अच्छे निम्नलिखित केउ शिक्षण तत्व आधार में उद्दीपक अनुक्रिया कौन संबद्ध दृढ़ीभूत होता है तो ये 50 नंबर आंसर कौन हम पिला माने यार आंसर हो ऑप्शन नंबर ए जोटा कि हूँ कौन प्राचीन अनुबंधन विषय। सेमती देखो तुम 51 नंबर कौन अच्छे जड़े व्यक्ति कौन सी एक कार्य करने निम्नलिखित केउ कारणटी अभिप्रायर मुख्य कारण देख जड़े व्यक्ति कौन एक कार्य करने निम्नलिखित केउ कारणटी अभिप्रायर मुख्य कारण अटे तो ये 51 नंबर आंसर कौनटा हम ना यार आंसर हो ऑप्शन नंबर ए जोटा हूँ आवश्यकता। तापर गला देख 52 नंबर कौन अच्छे क्वेश्चन कौन जड़े व्यक्ति कौन एक कार्य करने निम्नलिखित केउ कारणटी अभिप्रायर मुख्य कारण कौन पिला माने 51 नंबर आंसर
ହଁ ରେ ତୁମର ସେଇଟା ହିଁ ହବ, ଆବଶ୍ୟକତା ହିଁ ହବ, ଆଗ୍ରହ ତ ହବନି, ମନୋଭାବ ଏବଂ ବସ୍ତୁର ପ୍ରକୃତି, ତାହେଲେ ଏଇଟା ହିଁ ହବ ଆବଶ୍ୟକତା। ତ ଦେଖ 52 ନମ୍ବରଟା କଣ ଅଛି, ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ପଦଟି ଅନୁବନ୍ଧନ ଜନିତ ଶିକ୍ଷଣ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ନୁହେଁ। ତ ଏଇ 52 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହବ, ଅପସନ ନମ୍ବର ବି ଯୋଉଟା କି ହଉଛି ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି। ତାପରେ ଦେଖ 53 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର 53 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହବ, ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ଉପାଦାନ ଦ୍ୱାରା ଦକ୍ଷତା ଶିକ୍ଷଣ ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ। ତ 53 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହବ ପିଲାମାନେ, ଅପସନ ନମ୍ବର ବି ଯୋଉଟା ହଉଛି ଅଭ୍ୟାସ। ତାପରେ ଦେଖ 54 ନମ୍ବରଟା କଣ ଅଛି, ନିମ୍ନଲିଖିତ ତଥ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଠିକ ସୂଚନା ଦିଏ ନାହିଁ। ତ ଏଇ 54 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କଣ ହବ ପିଲାମାନେ, ୟାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ ନମ୍ବର ସି ଯୋଉଟା କି ହଉଛି ଏଥିରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ନ୍यूनतम କଣ ସକ୍ରିୟ ଗଲା। ତାପରେ 55 ନମ୍ବର ଦେଖ କଣ ଅଛି, ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ଠିକ ନୁହେଁ। ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ଠିକ ନୁହେଁ। ତ 55 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କଣ ହବ ପିଲାମାନେ, ୟାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ ନମ୍ବର ସି ଯୋଉଟା କି ହଉଛି ଶିକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନୁହେଁ। ଦେଖ ତାପରେ 56 ନମ୍ବର କଣ ଅଛି, ଶିକ୍ଷଣର ବ୍ୟବହାର ଓ ଅବ୍ୟବହାର ନିୟମ ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ବିଭାଗର କଣ ଅନ୍ତର୍ଗତ। ତ ଏଇ 56 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କଣ ହବ ପିଲାମାନେ, ଅପସନ ନମ୍ବର ବି ଯୋଉଟା କି ହଉଛି ଆମର ଅଭ୍ୟାସ ନିୟମ। ତାପରେ ଦେଖ 57 ନମ୍ବର ହେଲା, ଜ୍ଞାନର ସଂରଚନା ଆଧାରରେ ଶିକ୍ଷଣ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଶିକ୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱ ସବୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ। ସବୁ 57 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କଣ ହବ, ଜଲ୍ଦି ଜଣାଅ, ଅପସନ ନମ୍ବର ସି ଯୋଉଟା ହଉଛି ରଚନାବାଦ ଶିକ୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱ। ତାପରେ ଦେଖ 58 ନମ୍ବରଟା କଣ ଅଛି, ପୂର୍ବ ଜ୍ଞାନ ଆଧାରରେ ବୋଧ ଜ୍ଞାନକୁ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ନୂତନ ଜ୍ଞାନର ସୃଷ୍ଟି କରିବା କେଉଁ ଶିକ୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଟେ। ତ ଏଇ 58 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କଣ ହବ ପିଲାମାନେ, ଅପସନ ନମ୍ବର ସି ଯୋଉଟା ହଉଛି ରଚନାବାଦ। ତାପରେ ଦେଖ ତମର 59 ନମ୍ବରଟା କଣ ଅଛି ହେଲା, ଜ୍ଞାନର ସଂରଚନା ଆଧାରିତ ଶିକ୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱର ସମର୍ଥକ କିଏ। ତ 59 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କଣ ହବ ପିଲାମାନେ, ଅପସନ ନମ୍ବର ବି ଯୋଉଟା ହଉଛି ଆମର କିଏ ନା ଜିନ୍ ପିଆଜେ। ତାପରେ ଦେଖ ତମର 60 ନମ୍ବରଟା କଣ ଅଛି, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଜ୍ଞାନର ସଂରଚନା ଆଧାରରେ ଶିକ୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନୁହେଁ। ତ 60 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କଣ ହବ ପିଲାମାନେ, ଅପସନ ନମ୍ବର ବି ଯୋଉଟା ହଉଛି ସାମାଜିକ ଅନ୍ତଃକ୍ରିୟା। ସେମିତି 61 ନମ୍ବର ଦେଖ, ନିମ୍ନ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଅଭିପ୍ରେରଣା କରିଥାଏ, କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଅଭିପ୍ରେରଣା କରିଥାଏ। ତ 61 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କଣ ହବ ପିଲାମାନେ, ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ ଯୋଉଟା ହଉଛି ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା। ତମେ ଦେଖ 62 ନମ୍ବର କଣ ଅଛି, ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷଣ ନୁହେଁ, କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷଣ ନୁହେଁ, ତମେ ଦେଖିଲେ କହିଦେବ, ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ, ସମଯୋଜନ, ବୃତ୍ତି, ସୀମାବଦ୍ଧ, କୋଉଟା ହବ ଜଲ୍ଦି କୁହ, ଜଲ୍ଦି କୁହ, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି। ତୁମର 62 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କଣ ହବ, ଅପସନ ନମ୍ବର କର ଡି ଯୋଉଟା ହଉଛି ସୀମାବଦ୍ଧ, ତାହା ହଉଛି ଆମର ଶିକ୍ଷଣର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ। ତାପରେ ଦେଖ ତମର 63 ନମ୍ବର କଣ, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କିରେ ନା ସରି ଆମର ଶିକ୍ଷଣ ନୁହେଁ, ତାହା ହଉଛି ଶିକ୍ଷଣ ନୁହେଁ। ତାପରେ ଦେଖ ତମର 63 ନମ୍ବର କଣ ଅଛି, ଅନୁଭୂତି ଓ ତାଲିମ ଦ୍ୱାରା ଆଚରଣଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହିଁ ଶିକ୍ଷଣ। ଏହା କିଏ କହିଥିଲେ, କିଏ କହିଥିଲେ କିରେ ନା 63 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ ନମ୍ବର ଡି ଯୋଉଟା ହଉଛି ଗେଟ୍ସ କହିଥିଲେ। 62 ନମ୍ବରଟା ଦେଖିବା ହେଲା, ଦେଖ ଇ ଏଲ୍ ଥର୍ନଡାଇକ କେଉଁ ଶିକ୍ଷଣର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ଥିଲେ, କିଏ ଇ ଏଲ୍ ଥର୍ନଡାଇକ କେଉଁ ଶିକ୍ଷଣର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ଅଟନ୍ତି। ତ 65 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହେଇଯିବ, ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ ଯୋଉଟା ହଉଛି ଆମର ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମାଦ ତତ୍ତ୍ୱ। 66 ନମ୍ବରଟା ଦେଖ, ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଅନୁବୋଧିତ ଶିକ୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ନୁହେଁ। କୋଉଟା କି ନା ତମର 66 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ ନମ୍ବର ଡି ଯୋଉଟା କି ହଉଛି ଆମର କଣ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି। ତାପରେ ଦେଖ କେତେ ନା 67 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହବ, କିଏ ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମାଦ ତତ୍ତ୍ୱର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ଅଟନ୍ତି। କଣ ହବ, କିଏ ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମାଦ ତତ୍ତ୍ୱର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ଅଟନ୍ତି, କିଏ ହବ, ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ ଥର୍ନଡାଇକ। ଏଇଟା ହବ, ସରି ଏଇଟା ହବ ହେଲା, ଏଇଟା ସେଇଟା ଭାବନି। ତାପରେ ଦେଖ 68 ନମ୍ବର କଣ ଅଛି, ଅଭିପ୍ରେରଣା ଶିକ୍ଷଣ କେଉଁ ନିୟମ ଉପରେ କଣ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ଅଟେ। ତ ଏଇ 68 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କଣ ହବ ପିଲାମାନେ, ଅପସନ ନମ୍ବର ବି ଯୋଉଟା ହଉଛି ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତି ନିୟମ। ତାପରେ ଦେଖ 69 ନମ୍ବରଟା କଣ ଅଛି, ଦେଖ ପାଭଲଭ କେଉଁ କଣ ଦେଖ କେଉଁ ଶିକ୍ଷାର ତତ୍ତ୍ୱର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ଥିଲେ। ତାହେଲେ କଣ ପାଭଲଭ କେଉଁ ଶିକ୍ଷା ତତ୍ତ୍ୱର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ଥିଲେ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ତୁମର 69 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ, ଅପସନ ନମ୍ବର ବି ଯୋଉଟା ହଉଛି ଅନୁବୋଧିତ ଅନୁକ୍ରିୟା ତତ୍ତ୍ୱ। 70 ନମ୍ବରଟା ଦେଖିବା, ଶିକ୍ଷଣରେ ପୁରସ୍କାରର ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଥମେ କିଏ କରିଥିଲେ। ଶିକ୍ଷଣରେ ପୁରସ୍କାର ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଥମେ କିଏ କରିଥିଲେ। ତ 70 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ, ଅପସନ ନମ୍ବର ଡି ଯୋଉଟା କି ହଉଛି ଆମର ଥର୍ନଡାଇକ। ତାପରେ ତୁମର ହଁ 71 ନମ୍ବରଟା ଦେଖିବା କଣ ଅଛି, ଦେଖ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ଶିକ୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ କିଏ। ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ଶିକ୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ କିଏ। 71 ନମ୍ବରଟା କୋଉଟା ହବ ନା କହିଲର, ଯିଏକି ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ଶିକ୍ଷଣର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ଶିକ୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱର। 72 ନମ୍ବରଟା ଦେଖ କଣ ଅଛି, ଦେଖ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ଶିକ୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱ କାହା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥାଏ। ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ଶିକ୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱ କାହା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥାଏ। ତ ପିଲାମାନେ ତୁମର 72 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ, ଅପସନ ନମ୍ବର ସି ଯୋଉଟା ହଉଛି କେତେ ନା ବୋଧ ଶକ୍ତି। ସେମିତି ଦେଖ ତୁମର 73 ନମ୍ବରଟା କଣ ଅଛି,
ସୁଲତାନ ଉପରେ କେଉଁ ମନୋବିଜ୍ଞାନିକ ପରୀକ୍ଷଣ କରିଥିଲେ? ଦେଖ ସୁଲତାନ ଉପରେ କେଉଁ ମନୋବିଜ୍ଞାନିକ ପରୀକ୍ଷଣ କରିଥିଲେ? ତ 73 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହେଇଯିବ? ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ ଯୋଉଟା କି ହଉଛି କଲହର। ସେମିତି ଦେଖ 74 ନମ୍ବରଟା କଣ ଅଛି? ଲିପଜିବ୍ ସହରରେ ପ୍ରଥମେ ମନୋବିଜ୍ଞାନର ପ୍ରୟୋଗଶାଳା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ଦେଖ ହଁ ଲିପଜିଗ୍ ସହରରେ ପ୍ରଥମେ କିଏ ମନୋବିଜ୍ଞାନର ପ୍ରୟୋଗଶାଳା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ? ତ 74 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହବ? ୟାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ ଯୋଉଟା ହଉଛି ୱିଲିୟମ ଭଣ୍ଡ। ତାପରେ ଦେଖ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଏକ କୃତ୍ରିମ ଉଦ୍ଦୀପକ? ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଏକ କୃତ୍ରିମ ଉଦ୍ଦୀପକ ଯୋଉଟା ହଉଛି ଆମର କଣ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ଷ୍ଟିମୁଲସ୍ ହେଲା। କୋଉଟା ଅଟେ? তোমার 75 নম্বরে কোনটা হবো যদি কো ইয়ার आंसर ହେଇଯିବ অপশন নম্বর ডি 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 ଯୋଉଟା ହଉଛି ଘଣ୍ଟି। ଦେଖ ମାଛ ମାଂସ କଦଳୀ ଖାଇବା ଜିନିଷ କିନ୍ତୁ ଏଟା ଗୋଟେ ନୁହେଁ, ଏଟା ଗୋଟେ କୃତ୍ରିମ ଉଦ୍ଦୀପକ। ତାପରେ ଦେଖ ଅନ୍ତର ଅଭିପ୍ରେରଣାର ଉଦାହରଣ ହେଲା, ଅନ୍ତର ଅଭିପ୍ରେରଣାର ଉଦାହରଣ ହେଲା କୋଉଟା କି ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଶଂସା ବଣ୍ଡ ନା ଆଗ୍ରହ କୋଉଟା ହବ? 74 ନମ୍ବରଟା ইয়ার आंसर ହେଇଯିବ କଣ ଡି ଯୋଉଟା ହଉଛି ଆଗ୍ରହ, ତା ହଉଛି ଅଭିପ୍ରେରଣାର ଉଦାହରଣ। ତାପରେ ଦେଖ ଗେଷ୍ଟାଲକ ଶବ୍ଦଟି କିଏ ସରି କେଉଁ ଭାଷାରୁ ଆନିତ? ଗେଷ୍ଟାଲକ ଶବ୍ଦଟି କେଉଁ ଭାଷାରୁ ଆନିତ? ତ 77 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହେଇଯିବ? ଅପସନ ନମ୍ବର ସି ଯୋଉଟା କି ହେଉଛି ଜର୍ମାନୀ। ତାପରେ ଦେଖ ପ୍ରଶଂସା କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଅଭିପ୍ରେରଣାର ଉଦାହରଣ ଅଟେ? ପ୍ରଶଂସା କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଅଭିପ୍ରେରଣାର ଉଦାହରଣ ଅଟେ? ତ ତୁମର 78 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ? ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ ଯୋଉଟା କି ହେଉଛି ବାହ୍ୟ। ତାପରେ ଦେଖ ତୁମର 79 ନମ୍ବରଟା କଣ ଅଛି? নিম্নলিখিত ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ଶିକ୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ନୁହନ୍ତି? ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ଶିକ୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ନୁହନ୍ତି? ତ ଏଇ ତୁମର 79 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହବ ଜଲ୍ଦି ଜାଣ? ଅପସନ ନମ୍ବର ଡି ଯୋଉଟା ହଉଛି ଥର୍ନଡାଇକ୍। ତାପରେ ଦେଖ 80 ନମ୍ବର କଣ ଅଛି? ଚିନ୍ତନ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟବହାର ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଟେ? ଚିନ୍ତନ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟବହାର ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଟେ? ତ 80 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ? ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ ଯୋଉଟା ହଉଛି ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ। ଚିନ୍ତନ ହଉଛି ଏକ ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟବହାର ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଟେ, ବୁଝିହେଲା? ତ ଦେଖ 81 ନମ୍ବରଟା କଣ ଅଛି? ଥର୍ନଡାଇକ୍ କେଉଁ ପଶୁ ଉପରେ ପରୀକ୍ଷଣ କରିଥିଲେ? ଥର୍ନଡାଇକ୍ କେଉଁ ପଶୁ ଉପରେ ପରୀକ୍ଷଣ କରିଥିଲେ? ୟାର ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ? তোমার 81 নম্বর आंसर ହେଇଯିବ অপশন নম্বর এ ଯୋଉଟା କି ହଉଛି କଣ ବିରାଡି ଉପରେ। ଥର୍ନଡାଇକ୍ ବିରାଡି ଉପରେ ପରୀକ୍ଷଣ କରିଥିଲେ। ବ୍ୟବହାର ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ କେଉଁ ଶିକ୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱ ଅଭ୍ୟାସ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛି? ଦେଖ ବ୍ୟବହାର ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ କେଉଁ ଶିକ୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱ ଅଭ୍ୟାସ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛି? ତ 82 নম্বর आंसर କୋଉଟା ହବ? ଅପସନ নম্বର ଏ ଯୋଉଟା ହଉଛି ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମାଦ। ତାପରେ ଦେଖ 83 নম্বରଟା କୁକୁରର ଲାଳ ଯୋଉଟା ହଉଛି ସେଲଭେସନ ଉପରେ କେଉଁ ମନୋବିଜ୍ଞାନ ପରୀକ୍ଷଣ କରିଥିଲେ? ତ 83 নম্বর आंसर କୋଉଟା ହେଇଯିବ? ଅପସନ নম্বର ଏ ଯୋଉଟା କି ହଉଛି ପାଭଲଭ। ତାପରେ ଗଲା 84 নম্বରଟା ଦେଖ ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ବିକାଶ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରର କିଏ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ? ଦେଖ ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ବିକାଶ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରର କିଏ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ? ଯୋଉ 84 নম্বର आंसर କୋଉଟା ହେଇଯିବ? ଅପସନ নম্বର ସି ଯୋଉଟା କି ହଉଛି ପିଆଜେ ହେଲା କି ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ବିକାଶ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରର କିଏ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ? ପିଆଜେ। ତାପରେ ଦେଖ 85 নম্বরটা କଣ ଅଛି? ଅନୁବନ୍ଧନ ଶିକ୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଅନୁବନ୍ଧନ ଶିକ୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଖାଦ୍ୟ ବା ମିଟ୍ ପାଇଁ କେଉଁ ସଂକେତ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ? ମିଟ୍ ପାଇଁ କେଉଁ ସଂକେତ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ? ତ 85 নম্বর आंसर କୋଉଟା ହବ? ୟାର आंसर ହେଇଯିବ ଅପସନ ନମ୍ବର ଡି ଯୋଉଟା ହଉଛି କଣ ୟୁସିଏସ୍। ତାପରେ ଦେଖ 86 নম্বরটা କଣ ଅଛି? ପଶୁ ବୃଦ୍ଧି ଯୋଉଟା କି ଏନିମଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ପୁସ୍ତକର ରଚୟିତା କିଏ? 86 নম্বর आंसर କୋଉଟା ହେଇଯିବ? ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ ଯୋଉଟା ହଉଛି ଥର୍ନଡାଇକ୍। ସେ ବିରାଡି ଉପରେ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଗଲା 87 নম্বরটা ଦେଖ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଶ୍ରେଣୀ ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ଶିକ୍ଷଣକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିବା କାରକ ନୁହେଁ? କୋଉଟା ହବ? 87 নম্বর आंसर କୋଉଟା ହବ ନା ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ ଯୋଉଟା ହଉଛି ବଂଶାନୁଗୁଣ ହେଲା କି ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଶ୍ରେଣୀ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା କାରକ ନୁହେଁ ନା ବଂଶାନୁଗୁଣ। ତାପରେ ଦେଖ ଗଲା 88 নম্বরটা ଦେଖ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଶିକ୍ଷଣଟି ଅନ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ମୂଳଦୁଆ ଅଟେ? ଅନ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ମୂଳଦୁଆ ଅଟେ କୋଉଟା ହବ ନା 88 নম্বর आंसर ହେଇଯିବ ଅପସନ ନମ୍ବର କଣ ଡି ଯୋଉଟା ହଉଛି ସହଯୋଗୀ ଶିକ୍ଷଣ, ତାହା ହଉଛି ଆମର ଅନ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ମୂଳଦୁଆ ଅଟେ। 89 নম্বরটা ଦେଖ କାହିଁକି ଶିଖିବା ଏହା ଶିକ୍ଷଣର କେଉଁ ଦିଗକୁ ସୂଚାଇଥାଏ? ତ ଏଇ ତୁମର 89 নম্বর आंसर କୋଉଟା ହବ? ଅପସନ ନମ୍ବର ଡି ଯୋଉଟା ହଉଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତାପରେ ଦେଖ 90 নম্বরটা କଣ ଅଛି? କେତେବେଳେ ଶିଖିବା ଏହା ଶିକ୍ଷଣର କେଉଁ ଦିଗକୁ ସୂଚାଇଥାଏ? ନା ତୁମର 90 নম্বর आंसर ହେଇଯିବ ଅପସନ ନମ୍ବର ସି ଯୋଉଟା ହଉଛି କଣ ଅଭିପ୍ରେରଣା। ତାପରେ ଦେଖ 91 নম্বরটা କଣ ଅଛି? ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷଣର ପ୍ରତିପୁଷ୍ଟି ସ୍ତର? ଦେଖ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷଣର ପ୍ରତିପୁଷ୍ଟି ସ୍ତର? କଣ ଅଛି ଅପସନ? ପ୍ରବୃତ୍ତି ଧ୍ୟାନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପୁନର୍ବର୍ଣ୍ଣନ କୋଉଟା ହବ? 91 নম্বর आंसर ଅପସନ ନମ୍ବର ଡି ଯୋଉଟା ହଉଛି ପୁନର୍ବର୍ଣ୍ଣନ, ବୁଝିହେଲା? ତାପରେ ଦେଖ
92 নম্বরটা কোন আছে নিম্নলিখিত মধ্যରୁ কেউটি শিক্ষণର ପ୍ରତିପୁଷ୍ଟି ସ୍ତର ଏଇଟା ବି ସେଇ ସେମ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା ଶିକ୍ଷଣର ପ୍ରତିପୁଷ୍ଟି ସ୍ତର କୋଉଟା ହବ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଧ୍ୟାନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପୁନର୍ଭରଣ କୋଉଟା ହବ କୋଉଟା କିରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ହବ ତ ପିଲାମାନେ ଏଠି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନା ଅପସନ୍ ଭୁଲ ଅଛି ଜଣା ପଡୁନି କିନ୍ତୁ ଏଟା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହବ ତ ପିଲାମାନେ ପୁନର୍ଭରଣ ବି ହବ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହବ ଦିଟା ସାରା ତ ହବ ତ ଏଠି ଅପସନ୍ ଦିଟା ସାରା କାହିଁକି ଦେଇଛି ସେଟା ମୁଁ କହିପାରିବିନି ତାପରେ ଦେଖ 93 ନମ୍ବର କ'ଣ ଅଛି ସ୍ୱ ଶିକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି ଉପରେ କେଉଁ ମନୋବିଜ୍ଞାନ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ ତ 93 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଯୋଉଟା କି ହେଉଛି ଡାଲ୍ଟନ ତାପରେ ଦେଖ 94 ନମ୍ବର କ'ଣ ଅଛି ଶିକ୍ଷାର ମାନସିକ ଶାରୀରିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଏହା କେଉଁ ନିୟମ ଅଟେ ତ ଏଇ 94 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହବ କି ରେ ନା ୟାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଯୋଉଟା ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତି ତାପରେ ଦେଖ 95 ନମ୍ବରଟା କ'ଣ ଅଛି ଅଭିପ୍ରେରଣା ଶବ୍ଦଟି କେଉଁ ଶବ୍ଦରୁ ଆସିଛି ଅଭିପ୍ରେରଣା ଶବ୍ଦଟି କେଉଁ ଶବ୍ଦରୁ ଆସିଛି ତ 95 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହବ ୟାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର କ'ଣ ଏ ଯୋଉଟା ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ମୁଭରେ ତାପରେ ଦେଖ 96 ନମ୍ବରଟା କ'ଣ ଅଛି ଗତିଶୀଳ ବ୍ୟବହାର ହିଁ ଅଭିପ୍ରେରଣ ଏହା କିଏ କହିଥିଲେ ଗତିଶୀଳ ବ୍ୟବହାର ହିଁ ଅଭିପ୍ରେରଣ ଏହା କିଏ କହିଥିଲେ ତ ପିଲାମାନେ 96 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଯୋଉଟା ହେଉଛି ଆମର ଉଡୱାର୍ଥ କହିଥିଲେ ହେଲା ତ ପିଲାମାନେ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଆନ୍ସର ଲେଖିବାର ଅଛି ଏଠି ମଧ୍ୟ ଅଛି ଆନ୍ସର ଦେଇଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ କରି ପକାଅ ଏବଂ କରେକ୍ସନ୍ ଯାହା କରିବାର ଅଛି କରିଦିଅ ତ ପିଲାମାନେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ତ ଏଇଠି ରଖୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।